टेक्निकल सफ़ी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को मेरे तरफ़ से ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। दिल से मेरे जो है ना ईद मुबारकबाद आप लोगों को पेश करता हूँ। आप सभी को ईद मुबारक। और अगर आप अपने मुल्क पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में रहते हैं तो आपको एडवांस में ईद मुबारक। आप लोगों का ईद मुबारक कल होगा, ईद होगा आप लोगों का कल। और आज हमने जो है ना नमाज ईद अदा की, जो है ना रियाज़ के एयरपोर्ट में, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। वहाँ पर मस्जिद था बहुत ही बड़ा, वहाँ पर हम लोगों ने जो है ना नमाज ईद अदा किया। आप लोगों के लिए ये छोटा सा वीडियो बनाया है, आप लोग ये वीडियो का मुलाहजा करें। और आप तमाम दोस्तों को टेक्निकल सफ़ी मेरे तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। صور فيديو أيها المسلمون، إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده أن هداهم لهذا الدين، فهو الصراط المستقيم والمنهج القويم، به تصلح أمور الدنيا والدين، وينال العبد الأجر الوفير والنعيم المقيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن نعم الله الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى نعمة الأمن، فبه تستقر النفوس وتصبر ونسير فيها الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ومن الحقوق على العبد الحق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه سبب هدايته ونجاته، ويكون ذلك لمحبته واتباعه وتصديقه. قال عليه النذير والسراج المنير، كما أمركم ربكم بذلك في محكم التنزيل. فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين فضلوا كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان